L'Algérie a fait une manche, parce que la cigale d'or se faisait en 5 manches. La manche l'oula c'était en Bulgarie, mer Noire. On a la mer de Marmara, la Turquie. On a c'était l'Espagne, Minorca. On a c'était l'Italie. On a la finale c'était en Yougoslavie, en plein hiver. Même d'eau, la finale du championnat africain. Donc on a dit le championnat, comme dernier championnat. Les Italiens, ils ont fait un qui reste la compétition. Les Mirons se promènent avec, au fond. Ah, les Béra. هذيك الضربة c'était Les Menguel, les Mirons les touchent à la main. C'est 50 ans en arrière chez nous. عباك كي تلاقيتو هذه الخطرة رحنا كومبيتيسيون رحنا لبالما في جونفي هذا. Oui, oui. Il était à Menguel, il était invité dans. En 85, Menguel, c'est Palma, qui est champion du monde. Il était 3 fois champion du monde. Mais c'est Palma, il avait gagné en 87. كي تلاقيتو قلت له راك شافي باسكو تبان وقتاش. Oui, oui. باسكو راك شافي على لا كومبيتيسيون تاع لا سيغال دور اللي كانت الجزائر. قال بيان سور. قلت له كاينه ام بيير باسكو انا شفت لانيكدوت اللي حكاوها سي دي بيشور تاع بيرار اللي داوه لو سيكتور اللي دار. انا نديكم شكون اللي رومونتي تما في الجزائر. راح لي بيير هذو قلت له لا بيير que vous avez tiré faire 5 méros. Jusqu'à présent, le secteur هذا البحريه مازال يقولوا لا بيير دامينغوا. Ils ont fait l'exploration. Heureusement, وصل لكنا. Il y a eu un grégard. Un nord-est, حبط à 1 heure. حبسوا. جاو البوابر commençaient à ramasser les touchés parce que un nord-est حبط. وبدا يخدم فوق. Et donc ça a changé la donne. Ça a changé et les bateaux de pêche sont venus pour ramasser tous les plongeurs. On s'est un peu classé parmi les 3e et j'ai fait la 3e classe. J'ai gratté les méros dans les fonds que je connaissais à Béra. Mais au moins ils ont chassé au-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Italiens? Ils ont payé les chalutiers dans des fonds 30 mètres, 40 mètres. Et on peut descendre dans le long mouille, dans les grands fonds. Avec les romans entre les fonds, entre les méros, des dizaines de méros. À l'époque, c'est pas possible. Après la compétition, les Italiens ils ont voulu rester pour la Corne d'Or. Ils ont 15 ou 20 jours. باش يروحوا برك يشوفوا والحوت اللي يصيدوه ils le donnaient aux chalutiers. قال له احنا c'est le plaisir de voir ce poisson. Tout le poisson ils le donnaient. C'est clair. Mazari il a gagné son championnat du monde en Turquie dans les années 82. غير كيما إلا C'était la seule chance تاعو. لا تركي دار وقيلا 100 بريز ولا مش عارف لي صاع دوراد دار 2 sacs. Il a gagné au Pérou, c'était une pêche rapide à petit fond. Il y avait beaucoup de poissons. C'est sa technique préférée. Ils ont fait une compétition entre les Tahitiens et eux. Quand les Tahitiens, c'est les grands fonds. C'est clair. Ils disent on les arbalètes à l'octroi, ça ne les arrange pas. Où ils se la pêche, c'est le pêcheur, tout ça. C'était la pêche rapide. Il a gagné individuel. Alors tu m'as pas tu es rapide, tu avais plein de poissons dans l'océan. Il a gagné une fois dans ça. Donc انت كنت في لا بيريود اللي كان فيها قاسي وكاع سي انا كنت فيها مع قاسي زموشي سيد علي ومن بعد جا اسمه هذاك البريسيدون on était à Alger quand on faisait des compétitions à la barra on était toujours sélectionnés. Parce que c'était pratiquement les meilleurs. Il y a un piston. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Des compétitions interligues. C'est vrai. نديرو في وهران في عنابه في جيجال الجي سي توجور لي زالجيروا اللي تكلاساو خاطر حنا اون شاسي فون وكي نروحوا للعنابه نطلعوا برا الحوت يجيبوا كاميو تاع 3 طون باش يدي لي ميرو هالحوت تالمون كافي دو بواسون سي رايدي ثاني درنا العجب العنابيين. Après le ministère, il nous a exigé à amener un de chaque des ligne. Des quotas. Malgré s'il est bien classé, dis-moi. On va te dire sur chaque ligue qui domine. Avec ça a toujours été le problème. Il y a toujours eu ce problème de régionalisme. On était parmi les premiers. هما يسيدوا هكا مع الحجر وحنا نطلعوا لي وفون. on pêche profond. Le poisson est facile. La pêche profondeur elle est facile. C'est clair. Là j'ai chassé à Béra. Le méro, عملي ساك شلوة يحبط à 20-25 mètres les méros توجي بيدك. هذا قدام هذا. كاين واحد سميتو شوايه واحد سميتو لا ريزيدونس واحد سميتو لوتيل كل ما نروح نسيب دي بون نيميرو à partir du mois de juin entre juin et juillet c'est l'accouplement des méros et des cigales. C'est le frais
هكذا يدوروا بهم يجوا. الوغ لا كوت الجيريان نعطيها لك حجره بحجره من تونس من المغرب. On allait, on passait une semaine d'Amos, Beni Houa. C'est clair. On allait 4-5 voitures et on campait, on chassait. C'est la belle époque. Au Saint-Eugène, à Saint-Eugène, tir au pigeon. Inimaginable. Le plateau avec les enfants. À Saint-Eugène, j'arrivais à faire 30-40 cigales. C'est la période entre mai et juillet. Il y avait des méros à 15 mètres, 10 mètres de fond. Rasa Grata. Il faut qu'à la roche blanche. Oh là là, il faut savoir que vous avez eu beaucoup de chance quelqu'un l'AOP كان sélectionneur parce que في وقته c'était هذاك هو لاج ضغط على chasse aux marins. Parce que vous aviez tous les moyens c'était l'époque. C'était l'époque la sportivité هذه كانت inimaginable. كنا نخرجوا tous les week-ends نروحوا 9h 8h نقلعوا نروحوا لداموس نباتوا. وقعدوا تما الويكاند وندخلوا تنس لا بوينت روج لا مارسال دلتا ليل دو كولومبي تعرف عمر عدادي تعرفه؟ عدادي فوالا مازال راك تشاسي شويه ولا؟ جو شاس tellement que ça répond des fois j'hésite. Ça répond, ça veut dire tout ce qui est cœur, tout ce qui est... ça, le corps il donne. Tellement il donne, j'hésite de plonger profond. Je vois que ça descend normal. On a de la chance parce que le sport c'est ça. On a l'avantage de bien vieillir pour le sport. Et ce qu'il y a, j'ai jamais arrêté. Depuis 1963, on a un chasse. J'ai fait un peu les poids haltères avant, j'ai fait j'ai fait du championnat d'Algérie, championnat maghrébin, championnat tunisien. Monsieur Saïb, وكملتها في رشاش. Monsieur Saïb, اسمح لي كنا نهضروا انا ورضا امين on parlait تصور انا كنجيبكم تصورتكم سي با فري. Justement, واش كنا نهضروا انا وياه قلت له حنايا un problème c'est que les anciens chasseurs كيما نتوما il faudrait qu'ils restent في le bain. Avec qui? J'ai mon fils, عندي تصويره جبتها لها وليدي quand est-ce qu'il a commencé la chasse au marc. Il était bien classé. هدايا هدايا. En 95. هذا كنت نشوفو كشاو يحبط. ما شاء الله. À 16 ans, il descendait à 20 mètres. Et il palmait avec les deux jambes. Comme un marche. À l'âge de 2 ans, déjà, il essayait de Je pense qu'il faut rester dans le bain. Non, mais moi j'y suis. Non, mais par exemple, la compétition. Je voudrais bien avoir ce je voudrais bien connaître les amoureux de la mer sans arrière-pensée. Bien sûr. Parce que de la fédération, on est souvent que le reste automobile, on est responsable. C'est vrai qu'il n'y a plus. Il faut les délais en planning, vous l'entendez le planning. Je vais le planning. J'ai fait 3 championnats du monde. J'ai fait plus de 40 compétitions internationales. Moi, je peux prendre une équipe, je peux la former, je peux le corriger. Et il faut être ouvert avec les chasseurs. Il ne faut pas faire de différence. Ce qui se passait chez nous au début. Parce que vous avez vécu tout ça, vous avez eu l'expérience avec. C'est ça. Le fossé qui s'est creusé, donc, le fossé qui s'est creusé, c'est ça. En fait, c'est les anciens qui مع زموشي كيما كاع tu vois Amin, il faut qu'ils يولوا c'est ça, c'est هما يعطيك الصحة. C'est ça qui va pousser la nouvelle génération à faire avec votre expérience. J'ai toujours voulu, j'ai appris à des jeunes, ils ne savaient même pas mettre un masque. Maintenant ils chassent. خرجتهم معايا. Ils chassent maintenant, ils ont un masque mais ils étaient هكذايا, maintenant ils ont la même taille que le jeune homme, ils chassent. Mais je leur ai donné l'initiation. Je donne même l'initiation de la marine à côté. ما يعرفوش يعوموا, de temps en temps نخرجهم نعطيلهم كيفاش يحطوا. C'est bien. يشوفوا لي دائما هكذا. قلت له شوف هذه الخطرة on a été en déplacement في janvier هذا كنا البالما ils ont داروا la compétition كاع à l'honneur de Amengois. وجابوه, ils l'ont invité.
Donc on a eu la chance. Moi j'ai des photos avec Oui, on a eu la chance de discuter avec lui. Mais quel واحد, un ancien chasseur espagnol, un ancien champion du monde, qui a à peu près donc 90 ans. Donc, moi j'ai été vraiment étonné que je tourne à la pesée. La pesée, c'était lui le premier qui a قاعد في الكرسي يستنى وقتاش la pesée تبدا. Il avait 90 ans. C'est un des premiers champions du monde espagnol. C'est le seul sport où on peut le faire à tout âge, à condition d'avoir commencé et d'être en bonne santé. C'est clair, c'est clair. Si vous êtes en bonne santé, vous pouvez le faire jusqu'à 90. Moi j'ai vu en Yougoslavie, j'ai chassé en Yougoslavie, où l'eau elle est glacée. On faisait la finale d'un championnat d'Europe. On avait des bonhommes à 85 ans faire la compétition interdite. Pas l'équipe nationale, mais il y avait la finale du championnat d'Europe, avec l'Europe, où il y avait une compétition interdite. Chaque ville, il joue 3-4 chasseurs. Il y avait des bonhommes de 80 ans, 85 ans. Sauf, j'ai Ils chassaient, ils ramenaient du poisson. Avec Facebook, il y a un Turc, un ancien Turc de l'équipe nationale turque qui a partagé une photo. On l'a téléchargé. Il a partagé une photo تاعكم كنت انت كان كاسيدالي كان بنشيكو كنتوا كاع une équipe de 6 ou de 7 كنتوا كاع مصورين. C'est une très belle photo. هذيك تلاقى الطاهر ولا تلاقى به. Je les ai à la maison. Parce que هذا c'est le Turc qui a pris la photo. Je les ai à la maison dans la Turquie en couleur avec Zemmouchi, Kassidali, avec des survêtements. Je les ai à la maison. Il a partagé un Turc. Chauffe sur Internet, Ahmed Chaïb. Vous allez trouver un peu mes photos, vous trouvez quelques bricoles. Ahmed Chaïb, c'est tout. C'est bien. C'est bien, bricoles, la tenue. Dans l'élément, Et j'ai fait quelque chose à la mémoire de Laoubi. J'ai fait des photos de championnat du monde. J'ai fait quelques photos d'Yalou Maaya, j'ai fait un truc sur sa mémoire. Parce que j'ai passé des bons moments. Bien sûr. Et grâce à lui, grâce à nous, on a fait quand même relever la chasse au mort. تعرف خير مسي شايف وصلوا عليا راني في سيدي خرج خويا الله يبارك تحبوا تجيو ديروا انشاص ديروا بلونجي نوريكم تقابل اه وي اون J'ai toujours eu horreur de la chasse en bouteille. شوف هذه مسي شايب هذو لي فوتو اجور سي لور دو شامبيونات دو موند 2000 جا معنا طاهر هذه سي في فيغو 2012 Espagne. On est en Galice, on a fait le championnat du monde. On a fait bon HDC en Croatie. Il était toujours qu'un Tahas, l'histoire تاع عينو. Connaissez l'histoire. Zemmouchi كان موراه. Kassidali خرج راسو. Quand il a tiré, il a frôlé l'œil. هذه هي l'accident تاع l'œil تاع طاهر. يشاسي لو كوشون في الليل ويبيعوا لي كوبيرون. يدوا لهم لي كوشون سانغليي. يشاسي سانغليي ويديوه لي كوبيرون. J'étais en 2009, j'étais pas là, vous êtes venu. Non, ما جيتش. Ah, vous avez raté l'Euro africain. C'était vraiment bien. كان جمال يتخلق. شفتوا نعرفهم. يعني لاوبي الله يرحمه كان تما إلى جاي سكرابين. هذه سي en Croatie. هذه سي le championnat du monde en 2010. Le président de la FASA, c'est M. Chkro. Bon, ça c'est les athlètes. Et هذا c'est Ben Bouaziz تعرفوا تاع بنبازي. Oui, il est bon بنبازي. Ben Bouaziz. هو chasseur تاع تيبازا. Donc, ouais, il était entraîneur national. Au Tahar, c'était le CTR. Des bons chasseurs. هذا كيش d'entraîneur, ça vaut le coup. Il était entraîneur. 2009. Bon, 2010, il n'a pas pu venir pour un entraînement. C'était Djilid. Djilid Taraf. Où elle l'a remplacé pour le championnat du monde. Non, mais on a la nouvelle génération, elle a submergé. Oui. Là, on était les démarrages de la chasse au marais. سيدنا سبورتيفمون سيدنا السهلة ماشي تقوى ما فيزي با دي ماساك نسيدو ونصغيتي بركات اون بوفي انكور دير حنا نعمر البسينة نعمر لابوي الحوت كاين نحبسو مي مانون نو مانون مي موتو ا 23 ans 28 ans
باش يموتوا كاع سينكوب. يديسوندر 30 متر يتير ميرو يروح له دون ان ترو ويقعد يعافر معاه. سي سور باس. نو جي جامي شوف ا 20 متر 20 متر 25 متر 30 متر جي جامي تيري ان ميرو دون ان ترو كاع اليوم برا كون تي دون لو ترو يعاود يخرج يطلع يحبط 5 خطرات 4 خطرات حتى هو يخرج يعاود عليه. Quand un miro il s'en va doucement, doucement, il ne faut pas l'effrayer. Où il trouve, on en a. C'est beaucoup. Je connais la réaction du poisson. On force à force, on connaît qu'est-ce qu'il a. Est-ce qu'il a peur, est-ce qu'il n'a pas peur, est-ce qu'il est effrayé, est-ce qu'il n'est pas effrayé. Alors on arrivait à pêcher facilement. En profondeur, le plus difficile c'est à terre. À terre, le poisson il est effrayé. Il chasse, il crave, il faut le bruit. Mais en profondeur, on fait d'en haut. On est retourné de l'oreille. Le fléchant à 20 cm. Alors tous les poissons, ما كانش عندنا مولينيز ما كانش نديرها. لا بالك ندير لها موسكوطون في الفيزي عندي بويطون 40 متر فوق نديرها. جو تير نخرج الجو نمشي نحط على بلون شكون سي با المولين. دونك نلعب بها هكذا الحل. تكون عندك لي زومب باش تبارك هذا. كنا نصيدو قوة لي فوزي لي فتاش. حنا كنا اون لي فابريكي en 65. Chez le Limox, les barres de Limox, on les coupait, on les héros, on fait la poisse, on fait les trous pour le barbillon et on faisait les encore. Et je les ai encore à la maison. Il n'y avait pas de flèche, il n'y avait pas d'élastique. J'ai un fusil pour eux, deux tubes. Et le bon rond, on aime savoir le faire. Sur Internet, c'est beau. Celui-là avec un limon, sur le fusil là-dedans, il est en deux. Je ne sais pas où l'eau. Parce qu'il n'y avait pas de fusils. Les fusils et les flèches de couleur en 75, 77, j'avoue de Taracross, Bouillon d'Arage. La vérité, on fabriquait nous-mêmes notre matériel. C'était l'époque, vous voyez, mais ça. On a une scindée, une usine, sur des barres de 3 mètres, on faisait les flèches, en inox. T'as 10, t'as 8. Voilà, tout ça c'est des souvenirs. Et j'ai encore des flèches à la maison que j'ai fabriquées moi-même. Les taux, tronçonneuses, les réunions avec les lignes, on les encoches, j'ai la figure. Non, je chasse pas. Donc on a allé dans le bateau, on met poil on a dit le iodine. Voilà, on a ça, matériel pour quelque chose pour. Alors, à les fusils, scrapage, j'ai avec léopard. Jusqu'à présent, je essayé avec un fusil scrapage, avec la crosse verte, où il y a une autre crosse, une autre crosse. Monsieur Cheikh, qu'est-ce que vous en pensez du salon là? C'est une bonne idée. Apparemment, ça vous a fait plaisir d'être là, d'être avec la nouvelle génération, les chasseurs. Ça veut dire que toute ma vie, j'ai été sportif, que ce soit à la thérophilie, que ce soit à la chasse, que ce soit à la plongée en bouteille. C'est la première promotion, c'est l'indépendance. On a fait un stage avec Senadji international. Senadji, il était moniteur international. On a fait la Pérouse. Mais ce qu'il y a, c'était un stage strict. D'abord la théorie. Donc, tout ce qui est théorique pour la plongée en bouteille, après on passe à la pratique. Et la visite médicale, elle était dure. En Algérie, on était 30 sur 30, on a sélectionné 10. Avec Oudine, c'est pas ça, avec Oudine, avec François, avec Zomatique, alors éliminé. C'est là où les en bonne santé. On a fait notre stage. C'est l'activité. J'ai né la mer. Tout petit, on a fait Ras El Moul en 1950. Maintenant j'ai 71 ans. J'allais avec l'ami Rosti, c'est de la Dora, le verre. Après l'indépendance, en 62, on pouvait choisir l'emploi qu'on voulait. Le police, le gendarme, le pompier, et j'ai mis la main, très bien en bonne. Alors je pense qu'il y avait le capitaine à la protection civile, quand il m'a fait le golf. Et moi je m'entraînais pour ça, quand il m'a fait le golf, je l'ai fait au fil, au Canada. Il m'a proposé, si vous voulez faire la plongée, un stage, j'aime les brigades, et c'est là où j'ai démarré. Moi je suis allé l'escadron en 64. On devait faire une base de sauvetage, une base de loisirs. Voilà, sur les forts, etc. Dans le port, c'est des fruits.
plongeons, je faisais des langues de 4-5 kilos à l'intérieur du corps. Tellement les autres sont clairs. J'ai dit dans l'espadon, il y avait un feu spécial amarrage des bateaux. Il y avait une chienne, on a un bateau au fond, c'est une carcasse. ها بلونجينا لا كارت لي لونغوس صاحبي يجبني وانا هو نقول له جبنا سكاره عمرناها طلعنا مشينا تحت الماء الزراديه والصور فور من لونغوس نداز طابله واحد لونغوس يجي مول هكذا صومال شويه تاع الخريط تالمو كان نافي نشعلوا ينطول نسحبوا نرموا ليمون فوق لاطول يتحلوا تقارص وكل les dorades que j'ai eu, pardon, la miroté, domino, jamais de ma vie j'ai vu des dorades aussi grosses. Et je crois qu'il est trop proche, je vais dire pour les dorades, ils jouent le moule blanc, il n'y a plus les moules. J'ai un air de 3, 5 heures du matin, non, même 3, moi les dorades, pour moi, elles mangent les moules. Pour moi, il y a un café à la télé. Tellement c'était beau à voir. C'était sur la moule. Alors, il y avait du poisson. Il manque une dorbique, c'est un mia. C'est là-bas, j'ai appris à chasser l'espadon. J'ai chassé à la gâchon, à l'olive et au trou. Je ne sais pas les dames, je ne chassais pas aux dames. Je vais à l'emprise. On a trouvé, je les vois avec les tuyaux, on l'a dit. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, on a chassé à Saint-Eugène, Tiropigeon, Mirama, Mazagrata, واسماعيل محكوكه واسماعيل بيغا découvert chinois هذاك عايشوا لو جاردان ولا شنوا des plateaux كان واحد البلاطو سبقو تما فاس ليمو ولا سميتو شويه ما سبقو هذاك سي لا رومونتي تاع الجاردان لا جاردين اللي الجاردين اللي ا غوش دو ليلو ا غوش هذا اللي ا droite de l'île هذا il va vers le Caroubi oui d'accord comment on a chassé géographiquement le Lilo au-dessus de l'îlot à 300 mètres il y a une remontée à 15 mètres. J'avais une petite carte française à l'éléphant, c'est marqué Roche. C'était tellement clair. À vue, il chassait à vue, c'est là où il chauffe. Le Romain qui a fait tout ça. Le Romain il est à droite du Corolla. Il remonte à 9 mètres. J'ai les bandes de Romain avec j'ai des éboulis. C'est intéressant. Mais à Daya, non. À Daya, l'îlot. La plage bleue. Il y a l'îlot. Rocher Barba. Rocher Barba. Voilà. Rocher Barba, à droite, dans le chemin, vous mettez la baraque des confaces ou pas. Il y a à fleur de lune. C'est bon. C'est une remontée blanche. Il est à 15 mètres. C'est bien là. Les chantons, les sports, les grenouilles. J'avais le gros, c'est la bêtise. On a dit, on sait ce qu'il faut. حرطابل الزولة غير طافة ما نصيبوش هكذا كنقول لك كيعوم هو الجواب تشوفها إلى لي دوز ودز ليه كاع ما تشوفها ويعاود لي ما يجبد يغمض لي ريسبير وعاد لي ما يعاود يجبد وعاد الخزران تحت شوفوا بابا وعاود يهبط فرحت ليه شوفوا ما بغاش يجي يقول كان يدير الوغ تي Bah, il avait 12 ans. À 10 ans de bilan, je chassais à 2-3 ans. Voilà, j'avais 2 enfants aussi, de Maïa à fond. Jusqu'au moment ils sont partis, راحوا أوشواي, راح لافوال كاليدوني اللي بعثوا يتصاور. خلع.
ميزون شاسي كوبيتي معايا ندخلوا عاد هو يطيري انا نعطي له الفيجي هو نجي نحي الحوته من الفيجي ديالو نجي لي روشارج نعطيه ومن بعد يعاود يطلع يعطيني الفيجي بالحوته نعطيه له ديالو انا غنتبع فوالا ابخي ليستوار مستغاني ما سيش مستغاني سي مستغاني سي مستغاني مستغاني et Ténès, la pointe rouge, l'île de Colombie. L'île de Colombie, avec les falaises. J'ai capoté entre Mostaganem et l'île de Colombie. On avait rendez-vous l'île de Colombie, une dizaine de chasseurs, on devait faire une compétition. Démarré à l'Achia ou l'île. Et avant, c'était des pistes. كان الطريق تاع التراب وشويه قدرون ما كانوش كيما دوك انا اجي ما لقي ان فيراج كنا القلين جوج قلينا نضربوها ندبحوها نديروها في لامار لا شاس قلينا نعطيوها ومن بعد نذبحها فيها في الباسيس جيت ان دومي كابو ابخي لين دو كولومبي صافي ديال ما شفناهش دزناه بواحد 2 كيلومتر دزناه كنا في ان دومي كابو les demi capot هذاك شدونا دي بويسون ورجمون جالي ما كنتش رايح فوق دمي كابو هذاك رحتها بدايه وهذوك لي بويسون شويه كبار كاليت عليهم وسمع والبيبان تحلو سمع صاحبي طلع احمد داتو والبحر هو ديجا واحد رمى واحد طلع كنا ثلاثه وانا عاد نحوس باش نحبس الموتور كان مازال يمشي والفيصا كيطيح علينا هكذا وبعد طلعنا زاد دوزيام نسمعوا البحر يخبط بون سا تومبي بون فوايي با بيان خاطر الليل ومن بعد بدا يطلع النهار وشفنا 30 متر بلو لوا سيتي بلان ومن بعد سيتي فاليت 40 متر دو فوق وكان زدنا كنا نالي فيت ومانيش معاكم من بعد واش درنا من بعد شفنا الفار هربنا عليه مع واحد فينا راح هاكي جاب لاوبي جاب تورينو كاسيدالي جاب كاع جاب طوموبيلات ويضحكوا علينا قالوا لي واش بغيت تسيب الطوموبيل ومن بعد واش درنا رحنا جبنا تاع كورازير على الشراكتور ربطناها الاخرين سولاجيوها طلعناها ناضت رحنا صيدناها هاي ليستوار تاع هذيك مستغال من هنا كذلك على الشارع في سكيات تما يفو عليه افيك دي ميربيل دي ميربيل كاين الحوت اكسبلور يطلع تسير دي رومونتي كولومبي يطلع تسير كولومبي وعندك الفار قبل ما تبعد عليه اون فاس الفار كان واحد لي فون لي ميرو تبان يلعبوا في ذاك الوقت ما عشتوا لا بال ايبوك في الحوت ولا في الحوت ولا في شوف ترينادار في لا بوينت روج سمعوها بها لا بوينت روج كان واحد روماون كان بريزيدون تاعنا حدا لا بريزيدونس عندهم دار تما مع روماون عندهم دار وكرينادار دو ايطاج عيط لا دار كي دار سبيطار اون ايتي 5 شاسور جبنا كاع لا فامي كل واحد دابارتمون وحنا اون ايتي لي شاسور نصيدو بلي زودياك الحوت هذاك عندنا واحد يديه ب 4 فورغونات يديه تنس يبيعوه تما يروح يجيب بيو تاع طوماطيش ويجيب الماكله ويجيب الزيت. On a passé un mois avec les frais, tout le monde a mangé sans tirer un sou. عندنا 2 طونو قلنا على زوج درنا لهم كرياج وحده للحب وحده للحوت. Et en plus العشيه في الليل قاسي سيتي ان شاسور نحطوا لي فاليز تيرو بيجون. من بعد نتيرو لي بيجون نروحوا لي لابان كانت عندي 404 افيك 3 اوفرون يروح هو يطلع فوق هكذاك ويدخل القنين ويجيب القنين ويضربوا القنين لي بيجون الحوت ويطلع كل حاجه هذيك لا فورم سبير يعني سوق البقره اللي سير ان كارت يعني نهار تطلع ديما اون اونتوندي دي زانيكدوت بصح جامي لقيناها لا وين هذا فيراج؟ لا خاصنا بوينت روج هضروا عليها بكري قال لك بون هي ليكزيست سور لا كارت وي سي اون رومونتي اللي طلع من 60 هذاك لازم يكون عندك ان سوندور تروح وتجي هذيك سي بوها باين عفريت هذيك شوف شايف هذيك على كريمون ممكن نهضر عليها مي جامي لقيناها لا افيك سوندور اروح سيدي فرج ندير لك كارطه تاع لي فوند لالجيري بارك شوفوا انايا جي سيوني انايا جيت توجور لو ديرني اللي نخرج من الماء
جامي خرجت باغمي لي بروميي ولا لي في الوسط حتى يجي يحوس عليا باش نخرج دونك ما يجوش ليا بالزوده كي قلنا والله ما نخرج خطره في ابخي سيدي ابخي لا بلاج تاع سيدي خالد on a fait une compétition على لا كازوراليه اللي كتشدها فيديراسيون تكزير لا كازوراليه كدير لي شامبيون والشامبيون ديال تاع البيرو سي لا كازوراليه كتسيفونسيون ماشي لا فيديراسيون خدات لا بلونجي اي لا شاس في زاني 82 83 اللي خداتها مي سيتي لا كازورال اللي كانت دير كاع لي كومبيتيسيون. داكور هذه سي نوفال انا شايف شكون على بالكم الكازورال elle organise les compétitions درنا في سيدي خالد وناض البحر ودخلت على دخلنا على ناج وانا رايح مور لي فاليز راني رايح بدا يخدم البحر ويزوزيتي كلير بعد نخزر هكذا ما جاني الزوجات بعد خزرت ساعه وكذا قوتي كثير ما جاني بعد جيت خارج والو خرجت البحر من بعيد باش حتى طوموبيل خذوا لي ديري وقت من هادو شافوني بلي فاليز خليو داخل خلاص خليوه هما راحوا كاع قالوا هذا ما يقدر يخرج خطره درنا كومبيتيسيون تيرلي من لابوال بيسكات وين خرجت؟ لا مدراك درت في الباطوار تعرف الباطوار تاع لا مدراك قبل دي بلان يا جماعه يكون يعرفها الباطوار اون فاس الباطوار يدي رومونتي ولاج مانيفيك صار دي ميور وانا قاصد تما جي في ان غرو ليمون جي في كيلكو صال وحوسوا عليا ما صابونيش واحد زوزات جا رايح باش بلابول تاعي في لا مدراك هذا بلا بوان كان كولانديس وجيت رايح شكون هو اللي كان الكورون تسيد فوالا انت تيكون افيك لو كورون تعيا كنت تسيد مع الكورون على بالك هما يجيو يديوك الوغ سي بريفيرون تلقى روحك بون نخليوكم صحه عليكم صحه الله يسلمكم زيدوا